من قلت لك حريم يا بابا يعني. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar. Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. E se correr tudo bem, cada um olha no morro. De presente pra ela um cordão de ouro, disposição na beira. De presente pra ela um cordão de ouro, disposição na beira. Linha dinheiro, deixa o 2P passar. Ele tá com cabelo em belão, é nós que 2P passar. Ele tá com cabelo em belão, é nós que tá. O meu mano de rua, esse moleque é mídia. O meu mano de rua, esse moleque é mídia. Jeito de tomar é nós que tá. Ele tá com o tudo de tomar é nós que tá. E o barulho desse moleque é mídia. Pega o bonde da beiradinha pra tu ser feliz. Pega o bonde da beiradinha pra tu ser feliz. Enquanto você de uma senta. Ai, se tenta vir de jeito, eu tô de G3. Yo, come on. Yo, come on. তুই না পারলে অন্য কেউ পারবো। আলতাপ না পারলে তুই না পারলে অন্য কেউ পারবো। তুমি হয়তো আমার কথা আলতাপ বুঝতে না নাই পারলে আমি তোমারে বুঝাইতে জনি পারি পারবো। তুমি হয়তো আমার কথা বুঝতে নাই আমি তোমারে বুঝাইতে পারি নাই কাকা। মানে কেউ করবে না, আমি করব না, মানে কেউ করবে না। ওরে বাবা! না আমরা না চাই মোবাইল লেজো 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 বাহ হুজুর বাহ, মুর্শিদা যায় আমিন আমিন করি আমরা আর দোয়া কবুল হয় আমনের। হ্যালো গাইস, কি অবস্থা আপনাদের? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আর ভালো না থাকলে সমস্যা নেই, কারণ আজকে এই ভিডিও দেখার পর আপনার মন অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। আজকের এই ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে টিকটকারদের করা, মানে ভিডিও করা। চলুন তাহলে শুরু করি আজকের